Ay. Mami, tulog na po pala mami si tatay po mami. Hindi po si Kuya Mark po mami. Tulog na po pala mami. Si Kuya na lang po yung gising po. Kuya Mark. Kuya Mark po nasa taas daw po. Nagpo-call center na daw po. Nagtatrabaho na daw po. Kuya King daw po. Wala daw po eh. Sabi ni Kuya po. Mabait po pala si Kuya. Hindi ko kala po mami. Maano po mami. Mami. Ilocano mas. Mabait naman po pala si Kuya. Yung pala si tatay natutulog sa baba. Dati dyan sila Kuya King at Kuya Mark natutulog. Naglalatag po sila dyan po sa baba. Ginit kasi sa taas. Po nila. Tayo po hindi po. Sa baba na tayo po habang nagkagabi na po. Sa baba na tayo po naglalatag po dito. Nung buntis pa yun si Mami Lopi, nandito kayo. Nung dito daw kayo natutulog ni Mami sa baba. Di ba po Mami? Buntis ka po Mami. Dito ka daw po. Dito po kayo ni Lopi natutulog po. Video. Isa pa. Bilis na Lopi. Oo. Natatapos na ako dito. Ay, naku. Kalimutan ko. Ay, Yan. nandudumi ka. Huwag ka nalipin. Nandudumi ka po. Yan dyan. Ay. Yan dyan. Bilis na taas. Iga. 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 Sabi niya sa akin, Dak. Kanina po di ba po Sabi niya sa Mami? akin, Dak. Kanina po Sabi ko, Mami. anak, Dak ito.